রাধে রাধে জয় মা গঙ্গা। এই গঙ্গা প্রতিমার কাজ আমি অনেক দিন আগে শুরু করে দিয়েছিলাম, যেন আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ করতে পারি। এটা আমাদের গ্রামের ঠাকুর, যেটা আমি নিজে তৈরি করেছি। জানি না কতটা সুন্দর লাগছে, কিন্তু নিজের মতো করে চেষ্টা করেছি। সবাইকে গঙ্গা মা যেন ভালো রাখেন। জয় মা গঙ্গা। तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है ऐसे मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं